निष्कर्म उत्सव आयोजित एवं यही अंचल आशा रखुची वर्तमान मो खुदी छात्रगण को अनुरोध रखी से आसी निजर जो 9 वर्ष ये पढ़े प्रारंभ श्रेणी विद्यालय पढ़ी आसूची यही विद्यालय मु सुख दुख मंद भाई भौणी समस्त स्नेह पाई। विद्यालय धीरे धीरे जो बड़ हेली से निजक बुझीपारि गुरुजी सप्तम जाए जो दिन विद्यालय खोला रही सबुदिन मो आनंदमय रही। मुझे गुरुमा मत बुझाते धीरे धीरे जो बड़ हेली से भूल कर मत बुझेवा सहित बुझाते मोहन प्रारंभ सप्ताह जाए पढ़ी आसी मोर गुरुजी गुरुमा वृंद आज मो स्कूल 2 वर्ष काल पढ़ी अच्छी। 2 वर्ष मत स्कूल भल लगे मु विद्यालय रही 15 वर्ष होगानी एमती प्रति वर्ष ये कार्यक्रम बंद करा जाइथिला तो ये वर्ष पिला आम कार्यक्रम रखीचु तो ये पिला माने दीर्घ 9 वर्ष है आम विद्यालय पाठ पढ़ी आस मोर कहवा उद्देश्य यह जे एमाने जाई जो जेकोसी विद्यालय पढ़ले आम विद्यालय ना जमी गौरव जमी माने रक्षा करेंगे जे आम ये विद्यालय पाठ पढ़ी आसी तो आम जो पिला शिक्षा देलु जे शृंखलित व्यवहार बड़ मान सम्मान और सान मान स्नेह से जिनस जमी से बजाय रखते तो आम से जहाँ भी किसी कले आम से किसी कहीदेलु परवर्ती समय से सुधरी जाते सत आमको भी खराब लगता जे एत बड़ बड़ भाई मानक आम कहीदे कि आम निजर पिला बोली भावी आम से भल उपदेश देउथिलु। वर्तमान मानस गुरुजी सब वर्ष सप्तम श्रेणी भाई मैंने छाड़ी जाती अन्य विद्यालय को ए वर्ष भी जाऊँ मो पुओ पाठ पढ़ुला सी भी जाए हूँ जदि गुरुजी गुरुमा आमको पाठ पढ़ला समय गाड़ी करूँ से किसी भूल बुझे तुम भल ही आम कर अन्य विद्यालय गली ए विद्यालय जमी श्रृंखला व्यवहार भल था प्रति सब ध्यान देवा आम एति आशीर्वाद करुँच समझे भल भल पाठ पढ़ भल उन्नति विद्यादात्री माँ सरस्वती परम ब्रह्म ओम भारत माता डॉक्टर जी और गुरुजी मंचा सिंह सभापति संपादक महाशय और कोषाध्यक्ष और विद्यालय गुरुजी गुरु मु जो 1 वर्ष 6 मास आसिक जॉइन कली से भितर पिला माने व्यवहार और चालीचलन मत बहुत भल लगे। प्रति मुहूर्त पिला जो डाउट थिला से माने सबु गुरुजी गुरुमा आसिक पचारुथिले सबु भाई भौणी भी से बहुत रूपे साहाय्य करते शांति श्रृंखला रखुले।
ଶେଷ କରୁଛି। ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଛାତ୍ର ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇ ନିଷ୍କ୍ରମଣ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମାଜର ସ୍ରୋତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଦୁଃଖଟା କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ନିୟମରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ସେଇ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଯେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି, ଆଜିର ଏଇ ଉତ୍ସବ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସିଏ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସେଟିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟିକୁ ଆମେ ଆଣି ଏଇଠି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇ ସମାଜରେ କେମିତି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ସେଇ ଆଶା ରଖି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଆମର 3 ବର୍ଷଠୁ ଆସିକି ପ୍ରାରମ୍ଭଠୁ ଏଇ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ ସିଏ ବଢ଼ିଲେ ଛୁଆ। ସେଇଠୁ ବାପା ମା' ତାଙ୍କର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିଶୁକୁ ଆମର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆମ ଶିଶୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ସେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଛୋଟରୁ ଆଜି 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଲେ ଆମ ଗହଣରେ। ଅନ୍ୟ ବାହାରର ଶିଶୁ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଆମ ଶିଶୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। କାହିଁକିନା ଏବେ ମୋତେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଶାସନ ଟିକେ ଢିଲା ହେବାରୁ ସେଇ ମୋ ଛୁଆର ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ସେଇଠି କମିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସେ ପାଇଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ପାଇଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ସଂସ୍କାର ଟିକକ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ସେତିକି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁମା ରୀନା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଆସି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରମଣ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ନା ଚାଲିବା ଶିଖିଥିଲେ, ନା ଖାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, କେବଳ କାନ୍ଦିବା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଦିବା ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକାଗ୍ରତା ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ କେତେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲି। ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି କାଳେ କେଉଁ ଶିଶୁ ପଡ଼ିଯିବ କି, କାଳେ କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ସେ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି, ଏହାକୁ ହିଁ ବସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ କାଳ ଏମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭଠାରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ଶିଶୁ ଶିବିର ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି, ତୁମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ, ଯେଉଁ କର୍ମ କର, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହୁଅ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଠିଆ ହେବ। ଆଉ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ଠିଆ ହେବ, ସମାଜରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଠି କିଏ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଟିକାବାଲିର ଛାତ୍ର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିବ।
ଆମେ ସେଇ ଗର୍ବକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ବାପା ମା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ବା ହୁଏନି। ଶିଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବି ଠିକ୍ ନଦେଲେ ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ଏ 6 ଜଣ 60 ଜଣଙ୍କ କାମ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଗୁଣ ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେ ଭଲ ଗୁଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେମିତିକି ଜୀବନ ବାଟ ତୁମର କୁସ୍ମିତ ହେବ, ପୁଷ୍ପିତ ହେବ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। विद्यादायिनी माँ सरस्वती एवं विद्यालय प्रधान गुरुजी एवं ए विद्यालय संपादक कोषाध्यक्ष तत्संग संगे विद्यालय गुरुजी गुरुमा एवं श्रद्धेय छात्र छात्री पिलाने तेमें आज ये विद्यालय को विद्यालय नौ तुम निश्चय गोटे आग्रह अच्छे आम विद्यालय छाड़ू बोली दुख कर कहीं तुम पूर्व टी कहते पिला आम भूल कले गुरुजी गुरुआ गाड़ी दौले बाड़ौले से कौन कौन बाड़ौले से कहीं गाड़ी करते तुम भल पाई करते से तुम माँ जो तुम बाड़ाए कौन बाड़ाए भल पिलाटा मो पिला कि भल हो कि तुम बापा जो कौन गाड़ी करे सी भावे मो पिलाटा कि भल हो से तुमको गाड़ी करते कि बाड़े केत कौन टी कौन से तुम भावनी जे मो विद्यालय शिक्षक शिक्षक गुरुजी गुरुआ मत बाड़ौले गाड़ी से तार अर्थ हूँ मो पिलाटा बा मो शिष्यटा मो छात्र छात्री कि भल हूँ भल बाट जातु से नियम थी वास्तव हृदय किसी न था सेमती कौन गुरुजी गुरुमा केवे कौन छात्र केमी खराब दृष्टि देखते नहीं से अंतर सदा भल थाए कौन मध्य थाए अति निजर पुओ सहित सम्मान करते से अंतर भितर कि बाहर तुम अन्य भाव से छाड़ अच्छा तुम पिला भावी सब कौन हो मन मन किए कौन भावी सब देख कौन भावी सब आज तो स्कूल तो विदाय नब कौन कौन भावी मन कौन स्थिर कर कौन भावी भविष्य कौन है किए डाक्टर हेबी किए इंजीनियर हेबी किए गुरुजी हेबी किए कौन भावी सब मन जमी भाविल कि ना अरे से चिंता नहीं पाठ पढ़ लक्ष्य नहीं तुम पढ़ो निश्चय गोटे भल मनुष्य हो पार ये शिशु मंदिर विद्यालय तुमको जहाँ देती कौन शिक्षानुष्ठान तुम पाइबुनि कि मन रख सदाबले ये शिक्षानुष्ठान तुमको चारित्रिक गठन संस्कार उत्तम शिक्षा देती जोटा कि तुम जो भावुच आम अन स्कूल पाठ पढ़ू एम शिक्षा करूँ तुम से पाइबनी एटा कि मन रख कि तुम कौन मो यही विद्यालय सम्मान को जो गुरुजी गुरुआ पाठ पढ़ी सदा तो सम्मान दो के घृणाचक्षु देखो के खराब दृष्टि देखनी कहीं से आशीर्वाद अच्छे तो पिला जाच शिशु मंदिर गोटे निर्दिष्ट गोटे नीति नियम भितर गढ़ा गोटे सी नीति नियम गढ़ा हवा जो तुम गोटे आज शिशु मंदिर भल पिला रूपे जापर तुम जोटा कि तुम अन्य स्थान में पाइपर ना ये शिशु मंदिर अनेक दुख सहित कष्ट सहित बहुत असुविधार सम्मुखीन तुम हो तथापि ये विद्यालय तुम आज गोटे भल स्टूडेंट हिसाब भल छात्र हिसाब जाऊ तुम एठू तुम जो जाओ किए कहबनी जे पिलाटा शिशु मंदिर पिला
ଆସିନି ନାମ ଖରାପ କରିଦେଲା ବୋଲି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ କହିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଯାଅ ତୁମେ ଏପରି ତୁମେ କାମ କରିବ, ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏପରି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଆହରଣ କରିବ, ଉତ୍ତମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ଯେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପିଲାଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲାଟା। मोर साधारणतः कहीं शिशु मंदिर पिला दुर्बलता रही जाए, बहुत दुर्बलता शिशु मंदिर पिला देखिले अन्य विद्यालय पिला देखी आ तुम मान देखिले मो भीतर बहुत आकाश पाताल डिफरेन्स आसे। कहीं ना मु शिक्षकता बहुत दिन करछि, अनेक विद्यालय जाइछि, अनेक स्कूल देखी, छात्र देखी, आ शिशु मंदिर छात्र आ अन्य स्कूल छात्र भितर बहुत तफात अच्छी। ये शिशु मंदिर पिला संस्कारित चारित्रिक गठन, निष्ठा, समय ज्ञान, श्रृंखला ये सबू से शिशु मंदिर पिला पाखे अच्छी। किंतु ये जिनिस गुड़ाक अन्य विद्यालय तुम पाइब ना। तुम जाओ अन्य विद्यालय को तुम निजे अनुभव कर शिशु मंदिर को प्रकार थी आ विद्यालय को प्रकार निजे तुम अनुभव कर तुम जो जाओ ये शिशु मंदिर आदर्श नैतिक शिक्षा जहाँ जहाँ शिशु शिखे सदा बजाय रख भविष्य जमी भल मनुष्य गोटे हम। धन्यवाद। वर्तमान विद्यालय परिचालन समितिर संपादक महोदय को अनुरोध रखी से किसी मार्गदर्शन करें।